गोवर्धन मानो साक्षात उसके साक्षी रूप में है, साक्षी निदान के लिए राधा आदि गोपियों के साथ और कृष्ण के साथ जो दान के लिए लीला। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के नाम बताया गया। एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरी उद्धव, श्रीमान उद्धव जी जो ब्रज में पधारे और ब्रजवासियों के प्रेम तथा श्रीमती राधा के प्रेम माधुर्य दर्शन करके बार बार सिर नतमस्तक होकर के सिर झुकाए हुए कैसे स्तुति आदि करने लगे। ब्रज में लता गुल्म होने के लिए भी कितने प्रार्थना आदि की। असामु चरणरेणु जुसामु साम वृंदावन किंग भी गुल्म लतो सुजनाम जा दुष्ट जसोजना आर्य पतंच हित्वा भेद मुकुंद पदवी श्रुति भी विग्राम। श्रुतियों के जो अन्वेषणीय वस्तु जो है, खोजने की वस्तु, और उद्धव वही वस्तु प्राप्ति करने के लिए गिरिराज गोवर्धन में श्रीमती राधा के निकट प्रार्थना की। इसलिए उद्धव के कहा जाता है हरिदास तरह कहा जाता है। और हरिदास तम कौन है? सर्वश्रेष्ठ हरिदास गिरिराज गोवर्धन। क्या बोल युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हरिदास, और उद्धव के कहा जाता है हरिदास और हरिदास तम श्रेष्ठ वर्ज्य, ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए कह रहे हैं ये अतः गोवर्धन आप मुझे अपने ही निकट निवास स्थान प्रदान करने की कृपा करें। तात्पर्य यह है कि अपने चरणों में स्थान देकर भी मेरे हृदय में राधा कृष्ण जुगल की इस चरण कमल में रति उत्पन्न करें। और फिर अंत में राधा कुंड और श्याम कुंड की भी प्रार्थना की, क्योंकि राधा कुंड और गोवर्धन के दर्शन, स्मरण और महिमा कीर्तन आदि से रागानुगा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। इस समस्त स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया राग मार्ग के भक्ति के कहा जाता है स्मरण मार्ग कहा जाता है। स्मरण स्मरण का ये समस्त लीलाओं के जो है स्मरण करते रहे। श्री कृष्ण की चित लीला को जो सब स्थान है वो सभी रतिप्रद है, अतएव वह सबका सर्वदा प्रीतिपूर्वक स्मरण करना चाहिए। विशेष करके सर्वोत्तम स्थान राधा कुंड के यहाँ पर भी वर्णन हो रहा है। वृंदा विपिनं सुरमपि तस्य मानसी गोवर्धनम, वृंदा विपिनं सुरमपि श्रीमान गिरिराज गोवर्धन का वृंदा विपिनं सुरमपि तस्य मानसी गोवर्धनम है। वृंदावन की शोभा क्या है, महत्व क्या है? जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है। वृंदा विपिनं सुरमपि तस्य मानसी गोवर्धनम, यदि गिरिराज गोवर्धन की छोड़ दिया जाए तो वृंदावन की महत्व क्या रहेगा? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में लिख रहे हैं वृंदा विपिनमपि सुरमपि तस्य मानसी गोवर्धन तो रासस्तगा किंवा अन्य अहो वो गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जो रास भूमि जो है गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में कौन सा रास हुई? बासंतिक रास। वृंदावन में जो रास हुई बंसी भट्ट में जमुना के तट पर, उसके कहा जाता है शारदीय रास कहा जाता है, व पंचायती रास कहा जाता है। दोनों नाम में एक पंचायती रास अथवा शरतकालीन जो रास उसे कहा जाता है शारदीय रास, जहाँ पर अनेक प्रकार के सखियों की
समावेश हुई। Шарадия раса, она अच्छा, проходит во सपक्ष, Вриндаване. विपक्ष, तर्सपक्ष, सुहित पक्ष है, और Пакши, मुनिचरी, Випакша, श्रुतिचरी, различные виды гопи, они принимают участие в этой और лиле. अनेक प्रकार की Махачари, Шрутичари. गोपियों की समावेश हुई वो रास में। इसलिए उस रास की कहा जाता है पांचायती रास कहा जाता है। Много различных гопи, सारे они पांचायती задействованы रास в कहा этой जाता है। расе. श्रीमद् भागवत में श्री Раса सुखदेव गोस्वामी Панчайти раса, पाद Шарадия раса. 10वें स्कंद में Шримад 29 Бхагаватам, अध्याय से Шукадева लेकर के Госвами 33 अध्याय तक जो 10 रासलीला песня कथा वर्णन किया उसके रास पंचध्यायी कहा जाता है। объясняется эта कितने? Расалила 29 Катха. से लेकर के С 29 33 части अध्याय तक до 33 इस प्रकार उसकी कथा रास главы в लीला बना, उसके 10 पंचप्राण песне स्वरूप कहा जाता है। описывается Расалила Катха है? в 5 главах. Это называется Панча Пранасварупая. किंतु उससे अपेक्षा श्रेष्ठ रास कृष्ण गिरिराज В 5 गोवर्धन главах की описывается эта तलाटी Расалила. में प्रकाश किया। उस रास के कहा जाता है И Кришна он बासंतिक проявляет रास, बसंत наивысшую काल में, Расалилу जैसे हमारे जयदेव у गोस्वामी подножия पाद Гавардхана. अपने अमूल्य ग्रंथ Эта गीत गोविंद Расалила, में весенняя Расалила, ये она была बासंतिक रास की описана महिमा Джаядеви वर्णन किया Госвами в его इस बासंतिक रास में книге Гита Говинда. सपक्ष और विपक्ष Васантик Рас, Сапакша, गोपियों की Випакша. समावेश हुई। Только Сапакша и Випакша были там. जिस रास को दर्शन करने के लिए चंद्र भी अपने गोत्र को भूल गए है, उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र Наблюдая за वज्रनाभ ने Расалилой, वहां पर सुंदर एक सरोवर Ваджранаб, खनन किया, प्रस्तुत की, он जिसे कहा जाता है चंद्र सरोवर। создал Чандра Саровар, прекрасный пруд. चंद्र सरोवर Это был Кришна. आए ना उधर सूरदास की И Суридас, он также совершал там баджан. Это место очень прекрасное. Его называют Чандра Саровара. Весеннее время, оно очень красиво. И когда Кришна... Скажите, вот звук слышно или нет? Кришна, он совершает лилы с гопи. И Гита Говинда, она описывает все эти лилы. Есть 9 видов настроений. В Гита Говинде мы можем видеть все эти объяснения. Книга Гита Говинда, она очень красива, и она привлекает сердце каждого. На берегу у подножия Гирираджа Говардхана Кришна, он совершает свои лилы, раса лила. Но что еще выше, чем Гирирадж Говардхан? Это Рада Кунда. Из всех сезонов самым прекрасным является раса лила, которая проходит в весенний сезон.
Если вы положите на весы только лишь песчинку с Радакунды и положите на другую чашу весов все остальные святые места, то она перевесит. Что я могу еще сказать? Если мы возьмем лилы, которые проходят на Радакунде, эти лилы, они являются несравненными. Там проходят различные лилы, такие как плавательные лилы, они плавают там и играются. Поэтому мы должны памятовать Радакунду. Там проходят различные лилы, такие как плавательные лилы, они плавают там и играются. На Радакунду могут прийти только Сапакша Гопи. Випакша и Чандравали, они не могут прийти на Радакунду, и наши ачарьи, они описывают это. Чандравали, они не могут прийти на Радакунду. Старшие гопи, они не позволяют им пройти туда. И что можно сказать о славе Радакунды? Это шлока из Вилапа Кусуманджари. Оши Радакунда, моя с вами Шримати Радика, она проводит свои лилы со своим возлюбленным на твоем берегу. Пожалуйста, даруй мне даршан Шримати Радики, которая является моей жизнью. Радакунда, она является напрямую Шримати Радикой, то есть ее жидкая форма. Это жидкая форма ее любви. Это сама Шримати Радика. Это сама суть наивысшей любви. Она проявляется в форме Радакунды. Махапрабху, он сам говорит об этом. Радакунда, она не отлична от Шримати Радики. А кто такая Шримати Радика? Она на самом деле олицетворение Кришна Премы. Лилы на Радакунде. Шастры, они также описывают все их, но время очень короткое, и поэтому я предлагаю свои пранамы этим лилам и продолжаем. Давайте продолжим обсуждать 10-ю шлоку Манашикши.
О, пожалуйста. И сделать еще громче, Господи. Поклоняйся лотосным стопам Шримати Радхики. Поклоняйся только лишь Шримати Радхике. Она затмевает красоту Лакшми, Сатьябхамы и Шачи своей невероятной удачей. Только Шримати Радхика, она может контролировать Шри Кришну. Шримати Радхика, она является наивысшей возлюбленной Шри Кришны. Шрила Рагунат Дас Госвами в этом стихе он описывает невероятную славу Шримати Радхики, ее качество. Рагунат Дас Госвами, он проявляет этот стих из своего сердца. Шрила Рупа Госвами, он также объясняет 25 качеств Шримати Радхики. Krishna Priya Bali Krishna Priya Abale Mukha Santata Sarvanam Kesava Bahunange Gunastassa Sangmukhatat Ita Hariti Ivo उज्जवल निर्मणी ग्रंथ में राधा जी के जो है 25 जो है गुणावली यहाँ पर В желании Ламани описываются 25 самых важных качеств Шримати Радхики. Вриндаванешвари Шримати Радхика. चंचल कटाक्ष वाली उज्जवल Ее глаза, они очень набросают любовный взгляд из краешков своих глаз. Она очень сладостно улыбается. И запах ее тела, он сводит с ума Шри Кришну. Она превосходно знает все искусства, как петь и играть на музыкальных инструментах. Она привлекает всех своей речью. Нарма Пандита. Она знает, как шутить. Нарма Пандита. Она знает, как наилучшим образом использовать шутливые слова. Каруна Пурна. Она очень милостивая.
Видагта. सुचतुरा Она является самой लज्जाशिला экспертной во всех искусствах. सुमर्यादा सभी के जो है Она очень सम्मान मर्यादा скромная. देकर के चलने वाली है धैर्यशालिनी गंभीर्यमयी सुविशाला Она самая терпеливая. हैं? Она और самая महाभाव के великая. अतिशय Она всегда украшена प्राकट्य में наилучшими украшениями. परम Хав, Бав и Хела. व्यग्रा गोकुल प्रेम की आश्रय स्थली निखिल ब्रह्मांड में सुरासी विस्तारकारी गुरुजनों के प्राप्त महास्नेहवती Она проявляет самое наивысшее настроение по отношению к Кришне. Ее любовь, она наивысшая. प्रियाओं के प्रधाना और केशव के सदा सर्वदा अधीन रखने वाली इन गुणों से Она проявляет наивысшее Махабхаву. संपन्न है अधिक क्या श्री कृष्ण के भांति इनके भी असंख्य गुण समूह है У Радарани очень много различных качеств, так же, как и у Кришны. Она является самой наивысшей из всех возлюбленных Шри Кришны. Она всегда держит под контролем Кешеву, Шри Кришну. Невозможно описать все ее качества, потому что она обладает абсолютно всеми наивысшими качествами. गोपालोत्तर तापनियों उपनिषद अर्थात गोपाल तापनियों उपनिषद में Радха, она является наивысше, чем Чандравали. Она является олицетворением Махабхавы. Никто не может сравниться с ней в трансцендентных качествах. Шримати Радику называют Гандарвика. Почему? Потому что у нее очень красивый голос. Таким образом, она дарует блаженство с помощью своего пения, поэтому ее также называют Гандарвика. वर्णन किया गया राधा माधव देवो माधव नहीं व राधिका है अर्थात श्रीमती राधा के नाथ साथ माधव एवं श्री माधव के साथ श्रीमती राधिका दोनों ही परस्पर सदा सर्वदा एक ही साथ रहते हैं जत्र जत्र राधा Мадхава Дева Радика. Мадхава он всегда со Шримати Радика, а Шримати Радика всегда с ним. Они всегда вместе. Они никогда не разлучаются друг с другом. Девариши Нарада, он также описывает это в Падма Пуране. Шримати Радика, она самая дорогая для Шри Кришны, и поэтому для него также дорог пруд Радакунда. विष्णु रत्न बल्लभा है ह्लादिनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तस्मात् सारभाव रूपयम् इति तंत्रे प्रतिष्ठिता है यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडं प्रियम तथा श्रीमती राधिका जिस प्रकार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है उसी प्रकार उनका कुंड यानी श्री राधा कुंड भी कृष्ण के उतना ही प्रिय है अर्थात श्रीमती राधिका она возлюбленная Шри Кришны, наивысшая. भेद नहीं है И поэтому Радакунда, она также дорогая мне, потому что Радакунда абсолютно не отлична от Шримати Радики. Нет разницы между Шримати Радикой и ее кундой. Если сравнить все гопи, то нет той, которая была бы дороже для Кришны, чем Шримати Радика. इस श्लोक में भी राधा की सौंदर्य महिमा वर्णन हो रहा है विशेष करके लंबी श्लोक है बहुत श्लोक 26 स्तंभों वाला ग्रंथ में Эта шлока, она удивительным образом описывает славу Шримати Радики. Из Става Малы Чата Пушпанджани.
आपके Хей लंबी Вриндаванешвари, बेनी के ऊपरी भाग के я молюсь тебе, भाग में मणि रत्नों से о रचित Гауранги, कवरी बद्ध फनावली काली नागिनी जैसे प्रतीत होती है। у тебя голубые одежды, ये समस्त राधा जी के सुंदर रूप माधुर्य आदि वर्णन हुए हैं। किस प्रकार राधा जी के चंचल काले घुंघरे वाले केसों की सुशोभित в हो этой रहे штуке описываются все самые прекрасные качества Шримати Радхики и ее слава. उनकी नेत्र जुगल कैसी चमड़ी के भांति है, Здесь описываются ее прекрасные черные волосы, पान करते रहते ее золотая кожа, сари, оно как прекрасный синий лотос. राधा जी के नासिका के И твои अग्रभाग में волосы, твоя прекрасная коса, она украшена सुशोभित है। различными камнями и выглядит как черная इनके змея. तिल कुसुम के जैसे आपकी प्रफुल्लित नासिका नासिका है। कितने सुंदर राधा जी के दंत राशि दंत पक्ति भी है। अनार के सुंदर चमकली दाने को भांति आपके दंत पक्ति सुशोभित है। लाल लाल Зубы Шримати Радхики, они сияют. इतने सुंदर जो है वर्णन होते जा रहे हैं। रत्न जड़ित तो स्वर्ण मणि के कोरियों के आपके कर्णभूषण Губы, они как आपका चिबुक कोस्तरी цветок बिंदु से бандука. अत्यंत सुशोभित है तथा आप रत्नमय कंठहार से अलंकृत है। कमल दंड की भांति अतिशय सुंदर आपके दोनों Все भुजाएं твои уши, भुजदंड गृहीतो कंठ। твоя шея, все украшено прекрасными украшениями. किस प्रकार राधा जी के И जो है браслеты, अपने они लंबी भुजाओं के несравнимы. द्वारा आलिंगन И करते Кришна, он сам, हैं। इसकी कथा बहुत सुंदर है। он обнимает हमारे Шримати आचार्य Радхику पाद своими लिखते हैं, длинными वो руками. रासस्थली में И наши ачарьи, они описывают эту харикатху. और Как на समस्त Расастхаре, सखियां когда अपने все гопи, они присутствуют там во время танца расы. गर्व से अहंकार से सभी कहने लगे मैं सबसे Все सुंदरी гопи, मैं они सबसे सुंदरी। гордятся этим. Они говорят, о, я самая красивая, самая прекрасная. И समस्त каждая из सखियां них उसे думает, что она रासस्थली में самая कहने लगे лучшая. क्या कहने लगे मैं И सबसे всякие они говорят, सुंदरी हूँ। я самая красивая среди всех. तो अभी निर्णय कौन देंगे? कृष्ण कहने लगे Но кто же будет решать, кто из них самая красивая? И тогда Кришна говорит, хорошо, कौन है? сегодня я сам Кришна решу, स्वयं кто कहने लगे, из вас देखो, самая मेरा जो ये красивая. हस्त जो И है, Кришна говорит, ये मानो мои руки, स्वर्ण के जो है नापने वाले कितने कैरेट सोना है? они могут измерить, как бы, मैं сколько बता каратов, देता допустим, да, в золоте. हैं? अर्थात मैं ही जो है И Кришна говорит, निर्णय и लूंगा сегодня я сам решу, ये इस кто из вас самая красивая. रासस्थली में И जितने भी все गोपियां हैं гопи во время расы. उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठ И сегодня я скажу, кто самая прекрасная в этом танце расе. जिस प्रकार स्वर्णकार है गोल्ड स्मिथ शुद्ध सोना को कैसे पहचानते हैं? उनके पास एक राहत है, क्या बोलते हैं? Так же, как можно определить чистоту золота, अरे क्या बोलते हैं उसको है? जो सोने कसौटी है на хинди называется शुद्ध касоти, सोना को такой शुद्ध камень. सोने के जो है जानने के Как लिए это черный कसौटी रहता камень? है, काला ऐसे एक पत्थर На रहता хинди है называют его जिसके कहा जाता है касоти, कसौटी कहा जाता है, उसमें कस करने से один черный камень. सोने पर उसके घिसने से वो पता लगा देते हैं और उससे वो И भी если सोना भी вы चोरी कर लेते हैं। покрыть его как бы от золота, то उससे भी тогда вы сможете узнать, सोना золото भी оно चोरी настоящее कर или लेते हैं। нет, или с какой-то इसलिए शास्त्र примесью. में कहा गया जो सोने के जो बिजनेस करते हैं ना उनके हाथ में खाना नहीं चाहिए। И шастра говорится, вы никогда не должны есть वो ничего अपने पुत्री के वो с अपने рук बेटी के того, सोने кто भी продает मिल जाए золото. उससे भी वो चुरा लेंगे, ऐसे कहावत Потому है। что он обязательно обманет вас. Он, может быть, скажет, что золото, допустим, आगे की чистое, कथा но на सुनाते самом деле он будет что-то туда примешивать, он обманщик. इसलिए सुनार को क्या कहा जाता है? मैंने सोने के जो Поэтому बिजनेस те, करते кто हैं занимается бизнесом चोर माना जाता है। золотом, они являются हाँ, किसी न обманщиками. किसी प्रकार से आपके सोने के कुछ भाग वो चुरा लेते हैं। Иногда я рассказываю историю आज на कभी эту एक कथा тему. भी सुनाता हूँ, तो लंबी कथा है। Однажды царь
एक राजा ने क्या कि Он сказал продавцу золота: एक सुनार के बोली, तो मुझे खांटी जो है я хочу, प्योर чтобы ты सोने के сделал द्वारा мурти из чистого золота, तुम एक मूर्ति बना दो, мурти моего है? отца. मेरा पिताजी की मूर्ति बनाओ। बोले ठीक है। दूसरे कहने बोले Кто-то महाराज сказал: он ये तो ворует सोना चोरी золото. कर Кто-то लेते हैं। сказал बोले царю. सोना चोरी करते हैं ना? हाँ जी। И царь тогда, अच्छा बताओ तुम कितने सोना चोरी करते सकते हो? он подумал: сколько कोई ты बोले можешь своровать у меня मैं золота? 10%, कोई बोलते Он मैं говорит: могу 10 или 20% सोना मैं चोरी कर примерно सकता हूँ। 10%. है आपने जितना Все золото, которое ты सोना мне дашь, मुझे दोगे उससे मैं इतने ведь परसेंटेज सोना मैं царь चोरी даст करूँ। золото для божества. अंत में एक सुनार आ गया। सुनार बोले तुम कितना सोना चोरी कर सकते हो बताओ? मैंने सुना ये सुनार जो है मैंने सोने की जो बिजनेस И करते тогда हैं, царь начал думать: я знаю, что все, गोल्ड кто वो चोरी करता है सुनार, किसी नहीं पर चोरी कर लेते हैं। делают что-то वो из कहता है, मैं золота, они 100% всегда चोरी करूँ। обманывают. पूरा पूरा की पूरा आपकी खांटी सोना को मैं Тогда он сказал, он говорит: а я могу своровать 100% твоего золота. Тогда царь сказал: как это возможно? बोले अच्छी बात, Он говорит: хорошо, तुम если यदि ты मेरा своруешь पूरा सोना का 100% चोरी золота, कर लो, которое я खांटी дам सोने की चोरी тебе, कर लो, тогда я вознагражду तुमको тебя. अनेक बहुमूल्यवान पुरस्कार। И тогда बोले, царь, ठीक है। तो राजा ने क्या कि देखो अपने पिताजी के सोने के मूर्ति बनाने के लिए उनको अपने घर में बताया, он позвал этого उन्हें продавца राज दरबार में золота, बुलाया और चारों तरफ प्रहरी रखा, बाहर से कोई व्यक्ति घुस न सके और बाहर के उसके कई संग नहीं। и он сказал, что тот должен сделать статую из बोले तुम्हारे ये его बताओ отца из ये золота. मूर्ति बनाने कितने दिन लगेगा? मेरा पिताजी के सोने की मूर्ति बनाने कितने दिन Он लगेगा? сказал: сколько тебе нужно времени для того, बोले чтобы महाराज сделать это мурти? एक महीने Он लगेगा। говорит: 1 месяц. Он говорит: хорошо. एक महीने ठीक है, एक महीने तुम घर से यहाँ पर आओ और जाओ। जाने के समय И он делал это мурти там, в этом дворце. И каждый день, получается, он возвращался домой, но его обязательно проверяли, чтобы он ничего с собой не вынес, никакого золота, ничего. राजा के लोग उस सुनार को परीक्षा आदि करने लगे, हर रोज जाने लगे। अच्छा Итак, сейчас уже наступил 29-й 29 день. दिन हो गया। 29 дней он уже делал पिताजी के мурти मूर्ति बन отца, गया। этого царя. Он सोने की говорит: завтра मूर्ति बन गया। 30-й день, и इस завтра मूर्ति я जो बन покажу गया, тебе कल уже 30 दिन है, мурти. अंतिम दिन है। इसको मैं Но сначала शोधन мне करूंगा нужно केवल помыть मात्र। его, очистить. क्या करना है? И царь сказал: хорошо, что शोधन тебе करना है нужно? बस। Он говорит: राजा мне बोले нужно अच्छा। बोले молоко क्या चाहिए? и йогурт. बोले दूध चाहिए और दही चाहिए। वो भी दूध दही कैसे? मैंने शुद्ध दही, दूध दही चाहिए। Но мне нужно काल के नहीं, чистое अभी молоко для दूध этого. दही दूध लेकर Тогда के в आए। следующий день, рано утром, दूसरे दिन प्रातः काल में царь сказал: राजा ने ठीक किया। хорошо, अच्छा сколько ठीक है। тебе нужно молока? Он говорит: कितना 40 दूध литров. चाहिए? बोले 1 मन दूध चाहिए, मैंने 40 लीटर 40 литров молока. Ну хорошо, тогда они принесли это молоко. दूध ले आए। दूध И में он вымыл божество этим ये молоком. किया, शोधन किया, मैं डुबाया और डुबा करके राजा को दे दिया। क्या दिया? राजा के पिता की जो स्वर्ण मूर्ति दे दिया है। Это мурти. Он вымыл молоком. बोले महाराज आप इसको चेक करके देखिए है ये खांटी सोना है कि नहीं है, मैं चोरी किया कि नहीं किया, आप देखिए। राजा ने दूसरे सुनार को बुलाया। Он сказал царю: хорошо, проверь, это чистое золото или все-таки это искусственное золото. И проверь, я своровал что-нибудь у тебя или нет. И тогда царь, он позвал другого продавца золота, и он сказал, чтобы тот проверил, это мурти, оно сделано из чистого золота или нет. बोले बुला करके बोले देखो तो ये सब है खांडी सोना किसको कहते हैं? 24 कैरेट खांडी सोना कहा जाता है। बोले महाराज इसमें एक भी सोना भी नहीं है सब। राजा आश्चर्य हो गया। बोले तुम कैसे सोना चोरी कर लिया बताओ? Он сказал, что даже нету बोले 24 मैंने कहा карата. महाराज Это तुमको तो जाने абсолютно तो नहीं दिया। искусственное золото. तुम हर रोज जाते थे परीक्षा И करके। тогда он начал объяснять, как он своровал.
это золото. Он говорит, хорошо, ты каждый день проверял меня, своровал я что-нибудь или нет перед тем, как я уходил домой. Ты всегда меня проверял. Царь говорит, ну как же тогда ты сумел своровать мое золото? И он говорит, хорошо, Махарадж, я расскажу тебе. Да, я сделал это мурти из золота. Но в это же время я делал искусственное мурти из искусственного золота в своем доме. И когда тот человек принес молоко, он на самом деле работал на меня. И внутри этой бочки с 40 литрами молока там было искусственное мурти. Да, вот это из искусственного золота. Из фальшивого. Этот молочник, он работал на меня, и поэтому я поменял мурти настоящее на фальшивое. И таким образом он смог своровать все золото царя. В Расалиле гопи, они очень счастливы, и они гордятся и говорят, о, Кришна, я самая красивая Гауранги, я самая красивая. Нет ни одной гопи, которая могла бы быть лучше меня и красивее меня. И Кришна говорит, хорошо, ну кто же из вас самая красивая, я сейчас сам решу. Сейчас я буду судить, кто из вас самая красивая. Как же я буду делать это? Я буду делать это с помощью своих рук. शुद्ध सोने के नापने वाले जो शुद्ध कसौटी जो है वो मेरा हाथ है, इसलिए सब सखियों को मैं अपने लंबी भुजाओं के द्वारा мои руки, они так же, как тот самый камень, который может проверить чистоту золота. И я могу с помощью своих рук, я могу определить, кто же из вас самая лучшая. Итак, Кришна, он поднимал одну за другой гопи, он поднимал и брал на руки и поднимал. И он сказал, итак, самая прекрасная из вас это Шримати Радхика. Итак, ачарьи, они самыми наилучшими прекрасными стихами описывают красоту Шримати Радхики, ее величие. Есть так много различных лил Шримати Радхики. Уже 9 вечера, и время заканчивается. И Рупа Госвами, он также описывает множество лил со Шримати Радхикой. स्तव स्तुति में, विलाप पुष्पांजलि स्तुति में भी राधा जी की Итак, другой стих из Вилапа Кусуманджали. प्रार्थना करें, Молитва к Шримати Радхике. तंचेत कृपामयि विधास्य नैव किंग में प्राणैर्व्रजेन च वरोरुबकारिणापि आशावरी अमृत सिंधु मयि कथंचित कालो मयाति गमितं किल संप्रतं ही। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी के निकट कैसे एक एक विलाप रूपी पुष्प की जो है अंजलि भर करके प्रदान कर रहे हैं। हे प्राणेश्वरी श्रीमती राधिके, О Пранешвари श्री Шри लक्ष्मी Радхика, देवी जिनकी चरण कमल Лакшми के Деви, नखांचल की она не सौंदर्य может बिंदु को сравниться с प्राप्त тобой करने даже में в капле समर्थ नहीं है। ऐसे आप красоты यदि मुझे अपनी लीला आदि के с दर्शन тобой. के योग्य चक्षु प्रदान न करें, तब मैं इस दुख रूप दावाग्नि के जल से ये जलते हुए जीवन से मुझे क्या लाभ है?
हे बरोरु, О Варору. Вы знаете, बरोरु что माने такое समझते हो? Варору? बोरो Это बोरो девушка उरु с बरोरु, прекрасными бедрами. Вара значит лучшая. बरोरु शब्द कहते हैं बर माने Рур श्रेष्ठ, उरु माने значит जिनके जंगा бедра. И Варуру это अत्यंत девушка सुंदर с है, इसलिए прекрасными कहते हैं हे бедрами. बरोरु. हैं? मैंने अब तक आपकी अपरागित लीला आदि के दर्शन और आपकी सेवा परिचर्या रूप अमृत सागर की प्राप्ति की आशा से निश्चय ही अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन धारण किया, किंतु अब भी यदि आप Ты मुझ पर являешься कृपा самым न करे прекрасным, но если ты не прольешь на меня милость, то в чем же смысл моей жизни? धारण Даже से और если ब्रजवास से मैं अधिक क्या करूं? श्री कृष्ण сам से भी Кришна придет ко मुझे мне, но कोई я не प्रयोजन хочу, чтобы नहीं он приходил ко мне. Я хочу получить только лишь твою милость. है. ये प्रार्थना Очень Матирадика. रघुनाथ कृष्ण में ऐसे तीव्र И Рагунадас Госвами, он совершает баджан в очень глубоком отречении, и сердце Кришны, оно растаяло, когда он увидел аскезы Рагунатхидаса Госвами. रघुनाथ गोस्वामी के वैराग्य कैसे? पत्थर के ऊपर एक लकीर निशाना दे देने से खींच देने से जैसे कभी मिटता नहीं है, उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी की वैराग्य की तुलना कर रहे हैं. ऐसे रघुनाथ Отречение दास के Рагунатхидаса वैराग्य Госвами, देख оно करके самое наивысшее. संग कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया. Его невозможно संग कृष्ण сравнить आकर के абсолютно कहने ни с रघुनाथ чем. तुम्हारे वैराग्य देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया, मैं तुमको कृपा करता हूं, मेरे कृपा ग्रहण करो. रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करें? हे बकारी कृष्ण, अर्थात बकासुर के मारने वाले, इसे कहते ना प्राणीर बजेर नचो बरोरु Кришна बकार. явился перед Рагунатдасом Госвами и сказал: «О, Рагунат Госвами, я хочу даровать тебе милость». Он говорит: «О, это ты, тот, кто убил Бакасура, Бароуру, तो आपकी कृपा मेरा Бакарнапи. Кришна, это ты, тот, कृष्ण который कृपा की убил तुच्छ Бакасура. मान रहे. Если Шримати Радика, она хочет дать мне милость, то я не хочу твоей милости». सुनाई नहीं दे रहा, क्यों सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ पर यही प्रार्थना कर रहे हैं जे राधा जी की साक्षात दर्शन प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार दीनहीन, निष्कपट, दीनता, लालसा और अनन्य तन्मयता से ही प्राप्त होता है, सिद्ध होता है. सौभाग्यवश भगवान या भक्ति के अहितु की कृपा से यदि किसी व्यक्ति की ब्रजधाम में रोती उदित हो जाए तो उसे रागानुग गुरुदेव से अपना संबंध जानकर अपने योग्य सेवा साधन के लिए सर्वदा उन्हें गुरुदेव का स्वरूप तत्व मंजरी का पदाश्रय साधन में ही जानने से जुड़ जाना चाहिए. है आज समझ में क्या बोला? गुरुदेव की कृपा से क्या प्राप्ति होगा? पहले संबंध, По милости संबंध Гуру ज्ञान होगा. इसलिए गुरुदेव की вы получите самбанду в первую अहितु की очередь, कृपा से अपने संबंध знание о जानकर взаимоотношениях. По беспричинной милости Гурудева सेवा साधन के सर्वतम вы сможете узнать о самбандадьяне, то есть это знание о взаимоотношениях. भजन साधन में ही जुड़ जाना चाहिए. पहले तो अनर्थ निवृत्ति हो, Первое — это анартха हृदय में निवृत्ति. काम क्रोध आदि दूरीभूत नहीं होने पर ये मंजरी भावों की Если ваше сердце не свободно от гнева и вожделения, вы не сможете достигнуть манджари бхавы. काम अंधतम. हाँ समझे? काम और Кама — это प्रेम как एक साथ नहीं रह सकते. темнота, а према — रवि это как रजनी कबू прекрасный नहीं свет. रहे. И темнота и свет, они не могут находиться одновременно вместе. Они не रवि могут और ужиться रजनी вместе. То есть दिन есть और или रात एक свет, साथ или नहीं रह темнота. अर्थात काम और प्रेम День и दोनों ночь, एक они साथ не में могут नहीं होते. находиться вместе. इसलिए जड़ीय काम को क्या Поэтому мы करना? должны त्याग देना पड़ेगा. оставить है?
это вожделение, материальную любовь. Если вы не освободитесь от гнева и вожделения, как вы сможете достигнуть Манджари Бхавы? И здесь Бхактивинода Тхакур, он объясняет это. В первую очередь вы должны очистить свое сердце, вы должны сделать его абсолютно чистым. Вам необходимо освободить все вожделение и гнев из вашего сердца. В первую очередь, тому, кто встает на путь садханы, ему необходимо принять прибежище у чистого саду, и по милости Гурудева мы сможем достигнуть Манджари Бхавы. И постепенно все эти вещи, а в особенности Манджари Бхава, она проявится в вашем сердце. Необходимо быть задействованным в садхане и баджане всем своим сердцем. И тогда постепенно такая личность, она обретет служение Господу под руководством Саки. И обретет служение Шримати Радхики, Вриндаванешвари Шримати Радхики. Нароттама Дас Такур, он говорит, когда же мой Гурудев, он возьмет и приведет меня к Рупе Манджари. И затем Рупа Манджари, она дарует мне служение под руководством Рупы Манджари. По милости моего Гурудева, все эти бхавы, они проявятся в моем сердце. И получив милость этой Саки, я смогу напрямую получить даршан Вриндаванешвари Шримати Радхики. И в конце концов, по ее милости я смогу служить в трансцендентных лилах, божественной чите. Мне необходимо быть очень смиренным и однонаправленным к своей цели. Только тогда это будет возможно. संसार के समस्त वस्तु का हम त्याग दे करके एकमात्र अनन्य हो Видео на хинди, оно не работает, поэтому давайте немножко подождем. Ага. तब तक ये मंजरी सेवा की हम प्राप्त नहीं कर सकते है। 24 घंटे में 24 घंटा है, केवल उसमें तन्मय हो जाएगा। Звук появился. Так, если мы будем слушать о них, вы уже так удачливы, если вы будете просто слушать о Манджари, о их любви. На самом деле, нужно не одна жизнь для того, чтобы достичь такой удачи, чтобы слушать о Манджари. Ведь чтобы стать доктором, вам необходимо потратить так много лет для того, чтобы выучиться на него.
Чтобы достичь какого-то высокого положения, вам нужно делать так много в этой жизни. Вам нужно очень много учиться. И тогда, через много-много лет, вы сможете получить образование в университете. А на самом деле, даже после этого вам нужно еще практиковать, проходить практику. И вам нужно работать с теми, кто уже, допустим, работает по этой профессии. Вам нужно практиковать с ними. Или если, допустим, вы учитесь на врача, то вам необходимо практиковать с теми, кто уже является врачом. И тогда вы сможете достигнуть той же позиции, того положения. Вы думаете, что это так просто? Нет. Бхактисиданта Прабхупада, он дает один пример, приводит с джекфрутом. Вы знаете, сначала джекфрут очень маленький, где-то 10-20 сантиметров. Его называют, когда он маленький, его называют ичор, зеленый джекфрут. Там ничего еще нет внутри. Здесь еще абсолютно не спелый фрукт. Очень маленький, может быть, 2 инча. Вы когда-нибудь видели джекфрут? А его цветы когда-нибудь видели? И такой маленький фрукт называют ичор. То есть это не спелый джекфрут. Но когда он поспевает, становится большим. Джекфрут, он становится очень сладостным и вкусным, тогда вы можете его есть. Но когда он маленький, когда он буквально 1,5-2 инча, что, вам захочется сорвать такой плод? Если вы даже сорвете его, он никогда не поспеет, он просто сгниет, если вы сорвете его в неположенное время. Вы не сможете дождаться того, чтобы он поспел, он просто засохнет или сгниет. Поэтому вам необходимо контролировать гнев и вожделение. Вы до сих пор не созрели в своем баджане. До сих пор вам сложно контролировать свои чувства. Ну и как же тогда вы можете достигнуть манджари бхавы в таком состоянии? И те, кто пытаются сделать это в таком состоянии, Сарасвати Прабхупада, он объясняет, и там есть слово на бенгале, я не могу это повторить. Лучше для таких людей пойти даже в карма-марг, чем притворяться, как будто бы они достигли манджари бхавы. Но даже если он пойдет на Брахма-марга, может быть, преданные они вернут его обратно. Но если они просто будут медитировать на манджари форму, если они еще не готовы к этому, то это очень опасно. Не отправляйтесь к Бабаджи, Матаджи и Чора, иначе ваша жизнь будет разрушена. Это как сорвать неспелый джекфрут. Сарасвати Прабхупада объясняет нам это. Как мы должны вестись, как мы должны быть как саду. Читайте Падишамриту. Даже я уже до 40 лет, это не так просто для меня. А вы тут один день, и что, думаете, все так просто? Нет. Глупцы. Это нужно совершать так много усилий, совершать баджан. Тот, кто оставляет гуру, тот, кто пытается достигнуть манджари бхавы, оставляя гуру, отправляется к сахаджи, саки, беки, он отправится в ад. Они должны отправиться в ад. Кто будет способен защитить их?
Если вы совершаете भगवान какое-то के चरण में оскорбление अपराध Бхагавану, करने то पर Гуру, он गुरु उसे защитит вас. कृपा कर देते हैं और वो रिश्ते गुरु तथा Но Бхагаван не будет защищать вас, कौन रक्षा करेगा भगवान रक्षा если вы थोड़ी करेगा оскорбите Гуру. И मंजरी вы не भाव तो достигнете बहुत दूर никакой की बात манджари бхавы. И кроме того, вы नरक में отправитесь в जाने ад. इसलिए नरक के पथ में मत Поэтому जाओ снова и снова читайте इसलिए Манакшикшу, मनुष्य शिक्षा के बार Упадишамриту, बार पढ़ो хотя бы одну жизнь उपदेशामृत совершайте पढ़ो баджаны, садану. एक जन्म साधन करो भजन करो Вы даже не совершаете садханы и баджан, भजन किया ही नहीं и बोले вы मंजरी пытаетесь भाव достигнуть манджари бхавы, मंजरी भाव и вы зовете всех: «О, давайте сюда». तो नरक में कितना है ना Вы वो хотите, दूसरे вы के сейчас भी достигнете манджари бхавы, вы сами मूर्ख идете है в ад и еще зовете за собой других. ऐसे मूर्ख के Будьте पास मत जाओ осторожны, все преданные, साधु будьте सावधान осторожны. Прабхупада, он प्रभुपाद объясняет это. है Если एक तो गुरु त्यागी हो जाता है ученик оставляет своего अपराधी गुरु собственного त्यागी гуру, это अपराधी уже большое оскорбление. है गुरु अवज्ञा में चले А जाते हैं второе, और вы दूसरी еще не созрели, अब вы भजन хотите साधन уже परिपक्व नहीं हुआ не मंजरी созрели в भाव своей कर духовной практике, хотите सिद्ध देव медитировать на इसलिए свою कहते हैं духовную форму. Ну как же это возможно? सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति Поэтому, если вы еще до сих пор не квалифицированы и хотите медитировать на манджари бхаву, और это на मंजरी самом भाव деле के оскорбление, это аппарады. चिंतन करना ये अपराध हो जाता है एक अधिकार ना लोभिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभाव И все эти вещи описывает Манашикша. Нам осталось еще 2 шлоки. Завтра мы обсудим еще больше подробностей. 10-я шлока, она так красива. А состоится еще 11 и 12 стих. Завтра мы обсудим еще больше. Гаура Примананды. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol.